अस्सलाम वालेकुम। इंटर पार्ट 2। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हफीज जलंधरी की नज़्म हलाले इस्तकलाल। सबसे पहले हफीज जलंधरी के बारे में, जो कि हमारे खालिक हैं कौमी तराने के। मोहम्मद हफीज नाम है और हफीज ही तो खल्लस करते हैं। चूँकि जलंधर में पैदा हुए थे, इसलिए उनके नाम के साथ जलंधरी लगता है। इब्तदाई तालीम वहीं से हासिल की। घरेलू हालात की वजह से तालीम अधूरी उन्होंने छोड़ दी। शेर व शायरी का फितरी ज़ौक़ था, चुनांचे बचपन ही में शेर कहने लगे। मौलाना गुलाम कादिर ग्रामी की शागिर्दी इख्तियार की। मुख्तलिफ अदबी पर्चों में लिखते रहे। मुशायरों से इन्हें शोहरत मिली। सरकारी महकमों से वाबस्ता रहे। 1947 में पाकिस्तान आ गए और 1982 में लाहौर में फौत हुए। उनका मज़ार इकबाल पार्क में मीनार पाकिस्तान के अहाते में है। हफीज जलंधरी एक कादरुल कलाम शायर थे। मुख्तलिफ इसनाफ़े सुखन यानी मसनवी, गीत, गज़ल और नज़्म वगैरह लिखी। शाहनामा इस्लाम उनकी एक काबिल कदर तख्लीक है। ये उर्दू की कौमी, मिली और नज़मिया शायरी में उम्दा इजाफा है। उन्होंने कौमी तराने की तरह दीगर बहुत सी कौमी नज़में भी लिखी हैं, जिनमें ये नज़्म हलाले इस्तकलाल शामिल है। हलाले इस्तकलाल वो परचम है जो 1965 की जंग में शानदार कारकर्दगी की बिना पर लाहौर, सरगोदा और सियालकोट को दिया गया। परचम पाकिस्तान के झंडे की तरह है, अलबत्ता इस पर सुर्ख, नीले, सब्ज 3 सितारे हैं। शायर इस परचम को सरबुलंद रखने का ख्वाह है। हर साल लाहौर, सरगोदा और सियालकोट 6 सितंबर को ये परचम जो है इन शहरों में लहराया जाता है। नज़्म की इब्तदा हम करते हैं पहले शेर से। ये इस्तकलाल का परचम है, इस्तेहकाम का परचम, शहीदों गाजियों के हाथ से आनाम का परचम। इस्तकलाल साबित कदमी को कहते हैं, पायदारी को, और इस्तेहकाम का मतलब होता है मुहकम, मजबूती और पुख्तगी। अबू अल-अस हफीज जलंधरी एक कादरुल कलाम शायर हैं। मिली और कौमी तारीख इसकी बाद अलामतें इनकी शायरी के अहम मौज़ूआत सुखन हैं। वो तराना पाकिस्तान के खालिक भी हैं। यहाँ वो सब्ज हलाली परचम हलाले इस्तकलाल के बारे में बात कर रहे हैं कि ये परचम पाकिस्तान की आज़ादी और इस्तेहकाम की अलामत है। ये परचम उन शहीदों की कुर्बानियों का हासिल है जिन्होंने क़याम पाकिस्तान के लिए लहू के चिराग रोशन किए, और ये उन गाजियों की तरफ से इनाम है जिन्होंने पाकिस्तान बनाने के लिए जद्दोजहद की और कामयाब हुए। यहाँ शायर ने तहरीक पाकिस्तान के दौरान मुसलमाने बरसगीर की कुर्बानियों का बड़े इख्तिसार मगर जामियत के साथ एक मिसरे में जिक्र किया है कि जो लोग पाकिस्तान की तारीख से वाकिफ हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि कितने फर्जंदाने तौहीद ने तहरीक पाकिस्तान के दौरान अपने खून का नजराना पेश किया, और कितने मुहिब्बान इस्लाम ने क़याम पाकिस्तान के वक्त जामे शहादत नोश किया, और कितने ऐसे खामोश मजाहर हैं जिन्होंने हसूल वतन के सिलसिले में आने वाले जख्मों को तमगों की तरह सीनों पर सजाया। उन्होंने अपने तन, मन, धन की कुर्बानी देकर अहले वतन को एक अलग
اور خود مختار اسلامی سلطنت اور پروکار پرچم کا تحفہ دیا۔ ہمیں ہلالی پرچم کی سربلندی کے لیے آگ اور خون کا جو دریا عبور کرنا پڑا، شاید اس کا عینی شاہد بھی ہے۔ بلا شبہ یہ پرچم پاکستان کی مستقل قائم دائم رہنے والی آزادی اور استحکام کی علامت ہے۔ دوسرا شعر ہے، ہلالی خنجر انگشت شہادت کا اشارہ ہے، یہ سیف اللہ کا پرتو فلک پر آشکارا ہے۔ ہلالی خنجر، پہلی تاریخ کے چاند کو ہلال کہا جاتا ہے۔ چاند کی شکل کا خنجر انگشت شہادت دائیں ہاتھ کے انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی کو کہا جاتا ہے، جو دوران نماز جو ہے وہ ہم انگلی سے اشارہ کرتے ہیں اور اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں۔ سیف اللہ، سیف اللہ اس کا مطلب ہے اللہ کی تلوار، اور اس سے مراد حضرت خالد بن ولید کا لقب ہے۔ پرتو اس کا مطلب ہے عکس، آشکارا ہے، ظاہر ہے۔ یہ ہلالی خنجر، شاعر کہہ رہے ہیں کہ ہلالی خنجر اس انگشت شہادت کی ایک اشارہ ہے جو ہم دوران نماز توحید الہی اور رسالت محمدی کی حقانیت پر گواہی کے لیے اشارے کے طور پر اٹھاتے ہیں۔ آسمان پر چمکنے والا ہلالی خنجر کی شکل کا ہے۔ یہ سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا پرتو ہے۔ یہ حضرت خالد بن ولید کی شجاعت، بہادری اور استقامت و جرأت کی علامت ہے۔ اس شعر میں حفیظ جلندری نے ہلالی خنجر یعنی خنجر کی شکل کے ہلال کی تعریف کی ہے۔ یہ تعریف اس مناسبت سے کی گئی ہے کہ پاکستان کا یہ پرچم ہلال استقلال ہلالی کہلاتا ہے، کیونکہ اس کے اوپر ہلال یعنی پہلے رات کا چاند بنا ہوا ہے۔ خیال رہے کہ انگشت شہادت، تلوار اور خنجر میں ایک خم ہوتا ہے، اس حوالے سے ہلال کے ساتھ ان سب چیزوں کی ایک مناسبت اور مشابہت قائم کی گئی ہے۔ یہ حفیظ کی فنی مہارت کا ایک قابل تحسین پہلو ہے۔ اسلامی تاریخ کے قاری اس حقیقت سے بخوبی آشنا ہیں کہ یہ تاریخ سرفروش مجاہدوں اور باہمت سپہ سالاروں کے تذکروں سے بھری پڑی ہے۔ شاعر دراصل اس شعر میں کہنا چاہتا ہے کہ پاکستان کا قیام دراصل انہی اسلامی فتوحات کا تسلسل ہے، جس کے پیچھے خالد بن ولید کی تلوار، محمد بن قاسم کی للکار، طارق بن زیاد کی یلغار اور صلاح الدین ایوبی کی جنگی رفتار کا جذبہ اور عکس موجود ہے۔ 2 اشعار ہمارے مکمل ہو گئے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ شکریہ۔